Bien, ensuite, donc, cinquième exercice, on considère le groupe S12 rond. Ok, groupe. Première question, déterminer l'inverse du cycle C1 égale à 2, 4, 7, et C2 égale à 1, 6, 3, 5, et C3 égale à 12, 11, 8, 9. Très bien. Question 2, soit la permutation U définie par U. 1, 2, donc l'image de 1 égale à 1, l'image de 2 égale à 2, donc il appartient quoi? Appartient à S12, bien sûr. L'image de 3 égale à 4, l'image de 4 égale à 8, l'image de 5 égale à 10, l'image de 6 égale à 7, l'image de 7 égale à 3, l'image de 8 égale à 6, l'image de 9 égale à 5, l'image de 10 égale à 9, l'image de 11 égale à 12, et l'image de 12 égale à 11. Très bien. Exprimer U sous forme d'un produit du cycle disjoint. Donc disjoint. Très bien. Donc disjoint, donc غنفهمو شنو هي disjoint. disjoint هي بحال اللي قلتي سيبور ديال السيكل البروميير انترسيكل سيبور ديال السيكل 2 égal à l'ensemble vide. يعني les éléments appartiennent à cycle 1 n'appartiennent pas à cycle 2. هذه هي يعني الشيء اللي كيقول لك. Très bien. Donc B, déterminer l'inverse et l'ordre de I. Troisième C, donc calculer U puissance 1000. D, calculer l'ordre de I. Très bien. Donc exercice très facile. Donc كيفما شفتوا يعني البارتي اللي قبل ذكرنا عطينا بعض ديفينيسيون ديال لي جروب سيميتريك. دونك لي جروب سيميتريك كيفما قلت لكم ساهلين بزاف. دونك يعني خاصكم غير تكونوا كتوكاريو مزيان. دونك تشوفوا مزيان يعني دغيا كتزربوا في الكالكيل. دونك ماشي شي حاجه اصلا الكالكيل ما كاينش. دونك يعني غير خاصك غير تشوف وتلاحظ صافي. دونك غير دير لي رومارك ديالك صافي. دونك غتخرج. تري بيان. دونك بروميير كيسيون ديتيرميني لانفيرس. قلنا لانفيرس شنو قلنا؟ كنا بادئين من droite لغوش. دونك l'anverse كيبدا من الغوش لدروات. Très bien. Donc l'inverse C1, l'inverse de C1, donc on note ça, C1 moins 1 égale à quoi? Donc l'inverse de C1 égale à 7, 4 et 2. Ça y est. L'inverse de C2, donc C2 moins 1 égale à quoi? Donc on a moins 5, 3, 6, 1. 5, 3, 6, 1. Et l'inverse de C3 égale à quoi? Donc on a maintenant 9, 8, 11, 12. 9, 8, 11, 12. صاي يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كيستيون تري فاسيل. كي لانفيرس كدير المقلوب كتقلبهم ديالاش ديال لي سيكل. تري بيان. دونك سيكل شنو قلنا بالسيكل؟ باغ اكزومبل فاش كنقول لك سي 1 ايكالا 2 4 7. Donc l'image de 2 pour C1 donc égale à 4. L'image de 4 égale à 7. L'image de 7 égale à 2. يعني l'image de 2 égale à 4. L'image de 4 égale à 7. Et l'image de 7 égale à 2. يعني كنديروا واحد سيكل يعني واحد دورة في هذوك لي زيليمون ديال السير. تري بيان. هذه هي السيكل يعني ماشي حاجة صعيبة. بيان. دونك كيفما شفتو يعني سا ابارتيان كوا ا الجروب. بوركوا يعني قلنا سا هي دونك S12 est un ensemble des bijections. Donc l'ensemble des bijections. Très bien. Donc l'ensemble des bijections قلنا وباش نعرفوا سميتو الكاردينار دو S12 كنديرو 12 فاكتوريال. باغ اكزومبل S12 ايكالا الكاردينار. Bon, par exemple, je vais calculer le cardinal de S12 égale à 12 factoriel. En général, le cardinal de Sn égale à n factoriel. Très bien. Donc, ماشي شي حاجة صعيبة. يعني c'est-à-dire يعني بزاف ديال كاين. دونك تصور معايا 12 فاكتوريال راه يدوز في 11 في 10 في 9 في 8 في 7 في 6 في 5 في 4 في 3 fois 2 fois 1. تري بيان. يعني 12 فاكتوريال. دونك راه واحد ليليمون بزاف. دونك يعني هذه مجرد واحد ابليكاسيون من بزاف ديال لي زابليكاسيون انكلي ان S12. تري بيان. دونك يعني لونسومبل
Donc, bien. Donc, ensuite, donc, deuxième question, soit la permutation U définie par, donc, définie par ça, donc, bien. Donc, première question dans 2, exprimer U sous forme d'un produit de cycle disjoint. Disjoint, donc, il y a 10 joints. Donc, les éléments appartiennent à ces ports du premier cycle, n'appartient pas à 12e, etc. Donc, فاش كنقول لك البرودوي راه كنقصد الغون ماشي البرودوي اللي كنعرفو اوزيال الغون برودوي ديال سميتو ديال لابليكاسيون راه هو الغون باغ اكزومبل دونك غادي تقراو دونك نعطيكم سميتو باش تعرفوا دونك في لي ماتريس كيمكن لينا نكتبو ماتريس دونك البرودوي ديال الماتريس عارفينو دونك البرودوي راه هو لو كومبوزيسيون دو زابليكاسيون يعني ابليكاسيون يمكن لينا نكتبو ماتريس نكتبو ابليكاسيون دونك لو كومبوزي دو زابليكاسيون هو البرودوي دو ماتريس بيان ما نطولش عليكم بزاف دونك اكسبريمي اي سون فورم دان برودوي دو سيكل ديجون دونك غادي نجيو هنا غنلاحظو مزيان غنشوف 1 1 2 2 دونك هادو حيدهم ما غاديش تختبرهمش هادو ماشي سيكل اوكي سيكل خصو مع او موان دو زيليمون تري بيان دونك سي قلنا في هاديك الديفينيسيون سي ان سيكل دو لونغور 2 اون دي كو كونترا اولا سميتو كتمشي ليا بزاف دونك 30 دونك نحاول نشوف باش نرجعها دونك اصلا نسيتها وي ترانسبوزيسيون وي ترانسبوزيسيون عقلوا لها دونك باش كنقول ترانسبوزيسيون يعني سي بور ادمي دو زيليمون اي سي 1 ايكالا باغ اكزومبل دو زيليمون يعني اون دي كو ترانسبوزيسيون تري بيان سي دونك نبداو من هنا دونك 1 و 2 غنحيدهم دونك غنجي نبداو من 3 ليماج دو 3 دونك غنديرو U1 دونك 2 A U1 égale donc l'image de 3 égale à 4 donc 3 4 l'image de 4 égale à 8 donc 8 l'image de 8 égale à 6 donc 6 l'image de 6 égale à 7 donc 7 l'image de 7 égale à 3 ça y est 3 ça première cycle donc deuxième cycle et 2 donc ça y est donc 2 4 donc les éléments ça غنبعدو منهم كامل هادو غنبعدو منهم دونك يعني هذا 2 ولا 3 et 4 8 6 et 7 هادو غنبعدو منهم تخي بعد من هادو دونك دوز ل 5 دونك deuxième وحده دونك 5 l'image du 5 10 l'image du 10 9 et l'image de 9 égale à 5 ça y est donc faire les cycles donc le deuxième cycle donc l'image du 5 égale à 10 l'image du 10 égale à 9 l'image de 9 égale à 5 donc troisième cycle donc يعني دابا غتبعد دابا من 5 et 9 et 10 donc sinon il y a 11 et 12 donc l'image de 11 égale à 12 et l'image de 10 égale à 11 très bien donc dernier cycle ça donc U3 11 12 c'est bien donc alors U égale U1 rond U2 rond U3 يمكن لنا نكتبو aussi U2 rond U3 rond U1 aussi يمكن لنا نكتبو U3 rond U1 rond U2 كيف ما بغينا اوكي pourquoi حيت si X n'appartient pas à ces ports de par exemple U1 donc U1 de X égale à X lui-même donc يبقى نفسه très bien et par exemple donc يعني وفاش كنقول يعني disjoint donc يعني l'intersection ديال سي بور de U1 inter سي بور ديال U2 inter سي بور ديال U3 égale
l'ensemble vide. يعني ما كاين حتى شي زيليمون كيشتركوا ما بين السيبور ديال لي 3 سيكل. تري بيان. دونك قلنا السيبور شنو هما لي زيليمون؟ سيبور باغ اكزومبل ديال U1 égale les entiers ou le x appartenant à n étoile tel que quoi U1 du x différent à x. يعني on dit quoi يعني x appartient à support. يعني sinon يعني les éléments اللي كاينين فيهم image dans le cycle. Très bien. Donc هذه l'ensemble ديالنا. Bien. C'est donc première question A. Donc première question A. Donc deuxième question B. Déterminer l'inverse et l'ordre du I. Donc l'inverse, شوف مزيان. Ce qui نقول لك I par exemple égale à F en G. Donc I moins 1 égale à F en G et moins 1. Égale à quoi? Égale à G moins 1 rond F moins 1. Mais or, dans ça, pour les cycles 10 donc يمكن لنا donc عندنا غادي يكون داكشي كوميتاتيف يمكن نبدلو. Très bien. Donc B. Donc I moins 1 égale à I1 rond I2 rond I3. I2 moins 1. Donc égale à I1 moins 1 rond I2 moins 1 rond I3 moins 1. يمكن لنا نقلبوا هادو ما عندناش مشكل. بوكو هاي قلت لكم هنا I2 I3 دونك واخا نقلبهم غيبقاو بحال ولكن اللي ما كانوش كوميتاتيف خصنا نقلبوهم. اوكي I3 تولي هنا I2 تبقى هنا و I1 تولي هنا. Donc l'inverse de I1, donc I1 égale à quoi? Égale à ça. Donc 7, c'est-à-dire 7, 6, 8, 4, 3. Rond. Donc moins 1, donc il y a 9, 10, 5. Rond. 12, 11. Donc c'est يمكن لنا بالنسبه ل 11 راه هي 11 12. اوكي ماشي مشكل. باغ اكزومبل 9 10 5 راه هي 10 5 9 بحال. اوكي اكسيتيرا. يعني هادو واخا فاش كتجيب 6 بلاص 7 دونك 7 كتجي بلاص 3 3 كتجي بلاص 4 4 كتجي بلاص 8 8 كتجي بلاص 6 بحال هكا. تري بيان ماشي مشكل. لي ماس كيتقرا على هاد الشكل la gauche droite. 6 7 l'image de 6 8 l'image de 8 4 l'image de 4 3 etc. l'image de 3 et 7 كنرجعوا باش ما كيبقى والو كنرجعوا للاول باش كنقولوا سيكل كنضربوا دوره. تري بيان. دونك هادي هي لانفيرس. دونك كالكول اي بويسونس 1000. هنا اي بويسونس 1000. تري بيان. دونك وصلنا لهاد الكيسيون تري امبورطون. دونك اي بويسونس 1000 اي بويسونس 10000 اي بويسونس 1000 دونك ما عندناش مشكل. مليون 1000 دونك مليون دونك ما عندناش مشكل. تري بيان. اولا 10 بويسونس 100000 دونك ما عندناش مشكل. 10 بويسونس 100 10 33 باغ اكزومبل ما عندناش مشكل. دونك هنا غادي نخدمو لوردر. اوكي تري بيان. دونك لوردر بالنسبه لهاد الكيسيون دونك هاد الكيسيون نعطيكم واحد القاعده غتعقلوا عليها ما درتهاش في الغافيل اللي درت قبل. تري بيان. دونك سيمسح لنا ايسي. دونك كنتمنى هادو تكونوا شديتهم. دونك بروميير كيسيون محتاجوهاش. دونك قال لك كالكولي اي بويسونس 1000. فاش كنقول لك اي بويسونس 1000 حيت كاين اللي ما كيعرفش دابا شنو كنقصد بويسونس فاش كتكون فونكسيون. اي بويسونس 1000 راه هي كتساوي اي غون اي غون اي غون اي. فاش غنجيو نحسبو غنلقاو 1000 فوا. متفقين؟ تري بيان. باش تفهموا ماشي زعما غير تقولوا زعما كيخرق. تري بيان. شوف معايا فاش كنقول لك دابا هنا باغ اكزومبل لوردر. دونك سي l'ordre de U1 égale au nombre des éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc égale à 5. L'ordre de U2 في cycle. رد البال في cycle. ماشي قلت لك permutation راه تا هو غنحسب لي زيليمون هنا 12 ونكتب لك 12. نو
هذا بوحدو راه كيتحسب القاعدة ديالو U2 donc le nombre des éléments 5, 10, 9 donc 3 et l'autre de U3 égale à quoi? Donc 2 éléments donc 2 très bien C donc فاش كنقول لك U1 puissance 5 راه égal à l'identité ok فاش كنقول لك U2 puissance 3 راه كيساوي l'identité فاش كنقول لك E3 puissance 2 راه كيساوي l'identité هادشي c'est-à-dire ça très bien donc on fasse maintenant نمسح هادي باش نكتب هادوك لي سيكل شحال خرجت لينا في 1 3 4 8 1 6 7 U2 هاد 5 10 9 U3 égale à quoi? Égale à 11 12 très bien 10 9 ici je vais comme ça j'ai 9 bien donc très bien donc نمسحنا باش نفهمكم دونك يعني فاش كنقول لك اي بويسونس 1000 راه كتساوي اي 1 بويسونس 1000 غون اي 2 بويسونس 1000 غون اي 3 بويسونس 1000 وحنا عارفين بان لوغتر باغ اكزومبل اي 1 بويسونس 5 لي تو بويسونس باغ اكزومبل ان n appartient à n étoile. Donc ça toujours égal à l'identité. Et l'identité puissance n, il y a l'identité rond l'identité toujours égal à l'identité. يعني ماشي شحال صعيبة. Bien. سي دونك شنو دابا اللي غنديرو؟ دونك لي بيت ديالنا خصنا U1 خصنا نديفيزيو بار 5 دونك U1 ديفيزي بار 5 اوكي يعني 1000 ou là 1000 divisé par 5 égale à quoi? 1000 divisé par 5 égale à 5 fois 200. Ok? Et aussi on a 1000 divisé par 2. Donc on a 1000 égale à 2 fois 500. Et 1000 n'est pas divisé par 3. Donc égale à quoi? Égale à 3 fois donc باش نضربو باش نمشي نومبر قريب 1000 donc 333 donc plus 1 très bien ça y est donc i puissance 1000 égale à quoi? Égale à u1 puissance 1000 اللي هي 5 et 2 puissance 200 ça égale à l'identité rond u2 puissance quoi? Puissance 3, les 2 puissance 33 fois le rond, ok, rond I2 puissance 1, ok, il y a une pratique il y a une I2 3 fois 30, 333 plus 1, donc ça égale à quoi? Égale à I2 puissance 3, I2 puissance 333 rond I2, ça. Bien. Donc rond et pratiquement hadi donc I3 donc عندنا 1000 égale à 2 fois 500 donc puissance 2 et tu puissance 500 donc ça égale à l'identité puissance 200 égale à l'identité rond ça égale aussi l'identité et ça غتبقى I2 بعد ما نديرو فيها وغتبقى l'identité donc l'identité rend l'identité rend I2 et de rendre l'identité égale à I2. Donc ça y est, 10 puissance 1000 égale à quoi? Égale à I2 اللي هي شحال لقيناها 5 10 9 اللي قلنا كتساوي aussi 10 9 10 9 5 كتساوي aussi 9 5
10. Très bien. Ça y est, donc dernière question. Calculer l'ordre de I. Donc l'ordre de I égale P, MC de l'ordre de quoi? Des cycles. Donc l'ordre des cycles. Ça, pardon, produit des cycles. C'est-à-dire, كنسد يعني l'ordre كتبها لكم هنا لكم ici l'ordre de I égale PPMC ou PPCM بحال PPMC ou PPCM c'est يعني بلي petit multiple commun ou plus petit commun multiple donc ماشي شي حاجة صعيبة يعني المضاعف الأصغر مضاعف المشترك الأصغر. Très bien. De quoi? De l'ordre du 1, l'ordre du 2 et l'ordre du 3. Donc ما كتبانش مزيان هنا دونك نحاول نكتبها مزيان هنا ici هذا معايا غادي تعرفوا عليها مزيان عافاكم. L'ordre du I égale PPMC le PPCM بحال plus petit multiple commun. De quoi? De l'ordre de U1, l'ordre de U2, l'ordre de U3. Très bien. في هذه الحالة عندنا غير 3 cycles يعني البرودوي ديال 3 cycles دونك غنشوفوا يعني بي بي ام سي ديالهم. تري بيان يعني سيتادير في هذه الحالة question quadri l'ordre de I égale PPMC de quoi? De l'ordre de 1 U1, l'ordre de U1 égale à 5, l'ordre de U2 égale à 3 et l'ordre de U3 égale à 2. Donc ça, les trois nombres sont premiers entre eux. Ils sont premiers entre eux. واحد ما كيقسم الاخر. Les nombres premiers entre eux هما عندنا أو les nombres premiers entre eux يعني الأولين فيما بينهما sont premiers entre eux. ولكن عندنا les nombres premiers. Les nombres premiers عندنا هما 2 3 5 7 11 13 etc. Donc par exemple ça sont premiers entre eux. Donc يعني أولين فيما بينهم يعني 5 مقسم 3 ما عندوش شي علاقة. Donc يعني le PPMC de 5 et 3 égale à 3 fois 5. Donc 3 fois 5 égale à quoi? Égale à 15. Et PPMC de 15 et 2. Et donc c'est toujours 15 donc sont premiers entre avec 2. Donc 15 et 2. Donc 15 fois 2. Donc égale à quoi? Égale à 30. C'est donc يعني كيف ما كتشوفوا يعني PPMC de ça هي PPMC ديال PPMC de 5 3 2 et qui s'établit 30. Et PPMC de 5 3 égale à 15 et 15 PPMC de 15 et 2 égale à 30. Ça y est, bien donc je vais vous faire un exercice 5. Très bien, bon courage.